अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में किसानों और कारोबारी हजरात के लिए एक खुशखबरी है। एक बेहतरीन स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हम अपने चैनल के ऊपर वेरीफाइड गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह की इंफॉर्मेशन आपकी तरफ लेके आते हैं, जॉब्स वगैरह की इंफॉर्मेशन आपकी तरफ लेके आते हैं ताकि आप अपडेट रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सीएम हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम के तहत 3 करोड़ तक बगैर सूद लोन प्रोग्राम है ये। तो कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताई गई है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सही से समझ आ सके। इस प्रोग्राम के तहत हाईटेक मैकेनाइजेशन की फाइनेंसिंग के लिए 3 करोड़ रुपए तक के बिला सूद कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम पंजाब के किसानों, सर्विसेज प्रोवाइडर्स और कारोबारी हजरात की मदद करता है ताकि जदीद ज़रूरी मशीनरी के फ़रोग के ज़रिए पैदावार में इजाफा किया जा सके। और बैंक फाइनेंसिंग के तहत निजी शोबे के ज़रिए कटाई, गहाई और फसल संभालने में ताख़ीर या गैर मौसर अमल के बायस से होने वाले नुकसानात को बरवक्त मशीनी इक़दामात के ज़रिए कम किया जा सके। यानी कि टाइम पर तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो और जो फसल को नुकसान होता है लेट उसकी कटाई गहाई से, तो वो उस नुकसान से भी बचा जा सके। और ये सर्विसेज प्रोवाइडर्स के लिए भी है और उसके अलावा जो है ये किसानों के लिए भी बेहतरीन जो है वो स्कीम है। नीचे अप्लाई नाउ का बटन नज़र आ रहा है, लेकिन हम फ़िल वक़्त इसके ऊपर नहीं जाएँगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और की फैक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है वो 3 करोड़ रुपए तक का लोन गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम 20% जो है वो इक्विटी अमाउंट है। और जो एज लिमिट है वो 21 टू 65 यानी कि 65 साल तक आप इसके लिए एहल हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन है, ये बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से, कोई आपने पैसे नहीं देने हैं। लोन फॉर फार्मर्स, सर्विसेज प्रोवाइडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे लोग जो किसान हैं या जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये उनके लिए है। 12 डिफरेंट हाईटेक एग्रीकल्चर मशीनरीज, इसमें 12 किस्म की हाईटेक मशीनरीज आपको मिलेंगी। इनमें लोकल भी हैं और इम्पोर्टेड भी हैं और नई मशीनरी है अपडेटेड सारी। 5 ईयर्स तक लोन रिपेमेंट पीरियड है। 20 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है और रीपेमेंट टर्म जो है वो भी लिखी हुई है। उसके बाद ग्रेस पीरियड जो है 6 मंथ है और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो है वो 5,000 रुपये है। आगे चलते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि अहलियत का मेयार क्या है। दरख्वास्त गुजार पंजाब सूबे का रिहायशी होना चाहिए। कारोबारी के पास दुरुस्त NTN नंबर होना ज़रूरी है। दरख्वास्त दहिंदा किसानों के पास कम अज़ कम 5 एकड़ ज़मीन की मालकियत होनी चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर्स का महकमा ज़राअत फील्ड विंग हुकूमती पंजाब के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार की उम्र 21 से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार के पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड और इसके नाम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्रेडिट असेसमेंट तसल्ली बख्श होनी चाहिए, यानी कि बंदा जो है वो कोई पहले ब्लैक लिस्ट ना हो किसी इदारे से। हर फर्द या कारोबार का सिर्फ एक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कारोबार के लिए एक से ज़्यादा दरख्वास्तें जमा नहीं होंगी। हर फर्द कारोबार सिर्फ एक दरख्वास्त जमा करा सकता है। एक बिजनेस के लिए आप एक दरख्वास्त दे सकते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री साफ हो, कोई पुराना कर्जा वाजिबुल अदा ना हो, छमाही किस्त वापसी करने की सलाहियत होनी चाहिए। यानी कि ये जो है उनका नुमाइंदा आएगा और आपका जो है वो स्कोर मुहैया करेगा, आपकी जो है वो माली हालत चेक करेगा, उस हिसाब से आपको लोन जारी किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार को कुल मशीन की लागत का 20% बतौर इक्विटी एडवांस जमा करवाने की सलाहियत और आमादगी होनी चाहिए कि 20% जो है आपने जमा करवाना होगा। इतनी आपके पास जो है वो पैसे होने चाहिए।
ایک اہل درخواست گزار پورے منصوبے کی مدت میں صرف ایک بار سبسڈی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جو ایک بندہ ہے وہ ایک دفعہ ہی اس سے سبسڈی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ 5 سال کے بعد دوبارہ اپلائی کریں گے، تو وہ سسٹم نہیں ہے۔ درخواست گزار 5 سال تک یا 80% مالی معاملات شدہ رقم کی مکمل ادائیگی تک مشین کو نہ بیچے گا۔ یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ سے مشین خریدیں اور آپ آگے بیچ دیں۔ آپ اس وقت تک مشین کو نہیں سیل کر سکتے جب تک آپ 80% جو ہے اس کی رقم ادا نہ کر دیں۔ درخواست گزار کو بشیر کے استعمال اور دیکھ بھال کے حوالے سے تربیتی یا تعارفی نشست میں شرکت کرنے کی آمادگی ہونی چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ کو یہ مشین دیں گے تو آپ کو ٹریننگ بھی پرووائڈ کریں گے، اس ٹریننگ میں آپ کو شرکت کرنی ضروری ہے، اس کے لیے آپ رضامند ہونے چاہیے۔ درخواست گزار محکمہ زراعت اور بینک حکام کی جانب سے وقفے وقفے سے فیلڈ پر نگرانی اور جانچ پڑتال کے لیے راضی ہونا چاہیے۔ یہ ہے جی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک جو ہے وہ سیپریٹ ویڈیو بنا کے دوں گا تاکہ آپ دوستوں کو اچھے سے سمجھ آ سکے۔ لون یوزیج اینڈ ری پیمنٹ ڈیٹیلز، بینک آفٹر ڈیو ڈیلیگنس ول اپروو اور ریجیکٹ دا لون، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ لون یوزیج اور ریپیمنٹ کی جو ہے وہ ساری ڈیٹیل ہے، آپ نے جو ہے وہ دیکھ لینی ہے۔ اس کے بعد سیکیورٹی ڈیٹیلز، ضمانت کی تفصیلات، مشینری مکمل ادائیگی تک فائنینسنگ بینک کے پاس رہن رہے گی۔ مستفید کاشتکار، سروسز پرووائڈرز یا انٹرپرنورز کی ذاتی ضمانت ضروری ہے۔ جامع انشورنس، چوری، حادثہ، آگ، قدرتی آفات اور مستفید کی ذمہ۔ زمین کی مالکیت کا تصدیق شدہ ریکارڈ، فرد مالکیت یا انتقال، یہ آپ کو چاہیے ہوگا۔ بے زمین سروسز پرووائڈرز کے لیے متبادل ضمانت، جائیداد وغیرہ۔ کسان کارڈ، اسٹیٹ بینک، ای سی آئی بی میں صاف ریکارڈ ہو اور مالیاتی اداروں کا دہندہ نہ ہو کہ وہ مستفید کو حلف نامہ پر دستخط کرنا ہوں گے۔ مشینری صرف زرعی سروسز فراہمی کے لیے استعمال کرے گا۔ بینک کی پیش کی اجازت کے بغیر اثاثہ فروخت، منتقل یا رہن نہیں رہے گا۔ قسطوں کی بروقت ادائیگی یقینی بنائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ درخواست کی فیس کتنی ہے جی۔ ابتدائی درخواست کی پروسیسنگ فیس 5,000 روپے ہے اور دیگر بینک چارجز بینک کی پالیسی کے مطابق لاگو ہوں گے۔ ایک ساتھ کی تاخیر سے ادائیگی کی صورت میں بینک کی پالیسی شیڈول آف چارجز کے مطابق لیٹ فیس مستفید کنندہ سے وصول کی جائے گی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ مزید انفارمیشنز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ اس آرٹیکل کا لنک بھی آپ کو کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا تاکہ آپ اس کو پڑھ کے مزید اچھی طرح جو ہے وہ اپلائی کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔